बिल्कुल भी मुखालफत नहीं। शरीफों को ही तो मुखालफत मिलती है। कैसा मकसद था आपकी लाइफ का जिसमें वो मंजिलें ही क्या जिसे अदावतों का सामना ना करना। आप पत्थरों को उल्टा करने का काम शुरू करें जैसे ही आप अपना मॉडल पेश करेंगे। और सब मुनाफिक के दोस्त होते हैं और मुनाफिक भी सबके दोस्त होते हैं। देखिए, मुखालफतों के सामने खड़ा होना, इस पे लोगों को मोटिवेट करना, उन मुनाफिकीन से तो बेहतर है ये। एक वो तहरीक है जिंदगी की, चाहे फर्द की हो या जमात की, जिसमें बिल्कुल भी मुखालफत नहीं है। सही। ये जिंदगी है जिसमें कोई अदावत नहीं, कोई मुखालफत ही नहीं। शरीफ लोग नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। शरीफों को भी मुखालफत मिल जाए, शरीफों को ही तो मुखालफत मिलती है। अल्लाहु अकबर। तो इस पर बहुत सवाल उठाया जाएगा, इस पर बहुत बहस की जाएगी कि एक ऐसी जिंदगी गुजारी जिसमें कोई दुश्मन ही नहीं आया, जिसमें मुखालफत ही नहीं हुई, इसमें हसद ही नहीं हुआ किसी को, जिसमें किसी का ना कोई इंतकामी रवैया आया, कुछ भी नहीं हुआ। ये जिंदगी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल होगी। तारीख और मौजूदा हालात उस पर हमेशा सवाल उठाएंगे। ये कैसी जिंदगी, कैसा विजन था आपकी लाइफ का, कैसा मकसद था आपकी लाइफ का जिसमें सबने ही आपको एंडोर्स कर दिया। होता नहीं है ऐसे वैसे, चाहता तो हर कोई यही है। होता नहीं है ऐसे वैसे। वो जिंदगी क्या जिसको अंदर दुश्मन नसीब ना हो, वो मकाम ही क्या जिसको दुश्मन नसीब ना हो, वो मंजिलें ही क्या जिसे अदावतों का सामना ना करना पड़े, वो तहरीक ही क्या जिसे तनकीद नसीब ना हो, वो तगय्युर ही क्या जिसे कमजर्फ नसीब ना हो, बद अखलाक नसीब ना हो, और उसे ये कीना परवर लोग नसीब ना हो, उसे बुग़्ज़ी और हासिद और हाकिद नसीब ना हो। वो जिंदगी क्या जिसमें आपने हल्की सी टेरिटरी क्लेम नहीं करनी और बाप गर्म हो जाएगा आपके खिलाफ इस चीज का। आप पत्थरों को उल्टा करने का काम शुरू करें और लोग कबूल कर लें आपको, लोग एक्सेप्ट कर लें आपको, लोग सरों का ताज बना लें आपको। आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मुलाकात करना चाहें और लोग आपको कहेंगे आ जाओ भाई। आप अपने रब से मुलाकात करने चाहेंगे और दुनिया आपको कहेगी हाँ जाने दो भाई। तो आप तब तक तो अच्छे हैं जब तक आप अच्छे हैं, लेकिन जब आप बहुत अच्छे हैं तब बहुत मसले हैं। जैसे ही आप अपना मॉडल पेश करेंगे, जैसे ही आप अपनी सोच पेश करेंगे, जैसे ही आप अपना नजरिया पेश करेंगे, और वो नजरिया कैसा हो सकता है जो सबको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मुस्बत ख्याली अच्छी चीज है। पॉजिटिविटी का मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत को गलत मत कहें। तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें इल्लल्लाह तो हुआ मगर ला नहीं हुआ, इस तहरीक पे सवाल उठाए जाएंगे कि सारे के सारे ही दोस्त मिले, बड़ी बात है, फिर मकाम नहीं मिला होगा। ये तो चापलूसियां और मुनाफकतें होती हैं जिनको सब दोस्तियां मिल जाती हैं। मुनाफिक के सब दोस्त होते हैं और सब मुनाफिक के दोस्त होते हैं और मुनाफिक भी सबके दोस्त होते हैं। ये गहरा नुक्ता है। लेकिन एक तहरीक वो है जिसे ताईद ही मिली, और दूसरी वो तहरीक है जो अबद से लेके अदम से लेके अबद तक सिर्फ मुखालफतें ही है, वहां पर दुश्मनियां ही रही। एक है मुखालफतों का होना और एक है उनका दुश्मनी और अदावत की शक्ल में बाहर निकलना और फिर हमलों की हालत के अंदर वो दायमी हालत में रहना। तो एक ऐसी जिंदगी जिधर एक इंसान की जिंदगी में वो खत्म ही नहीं हो रहा कभी, इस पर भी सवाल उठाया जाएगा। वो लीडरशिप क्या के ऊपर सवाल उठाएगा जिसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कभी ना कभी तो फतह होनी है ना। तो एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसा विजन जिसको हर वक्त ही दुश्मन मिले और वो दुश्मन दायम कायम भी हैं और मजीद और आते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सवाल उठाया जाएगा। मेरी नाकिस और कम इल्म तजर्बे की राय यही है
اصل تحریک اماموں کی وہ رہی ہے اور قیادتوں کی وہ رہی ہے جس کی شروعات میں بہت مخالفت تھی اور اس کے اختتام میں بہت زیادہ تائید اور بہت زیادہ دوستیاں تھیں، کیونکہ اس میں ایک بہت باب ہے لمبا علم کا، تجربوں کا، مشاہدات کا، کہ کیسے وہ مخالفتوں کو اپنی رفاقتوں میں، اپنی موافقتوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے میرا جواب اس پر۔ شیخ، یہ مخالفتوں کے سامنے کھڑا ہونا، اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر مخالفتیں ہو رہی ہیں، اگر سامنے والا نہیں مان رہا، اگر تائیدیں نہیں مل رہی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کریٹ کرے گا لوگوں کے اندر، باغی بنائے گا لوگوں کو؟ اس سے پہلے تو یہ کلاس بہتر ہے جو ہر جگہ پر اپنا الو سیدھا کرتی ہے۔ ان منافقین سے تو بہتر ہیں نا، جنہوں نے ہر حال میں اپنی مخالفت کا نہ مظہر دکھانا ہوتا ہے نہ اظہار کرنا ہوتا ہے، اور وہ باطن کے اندر ہی کہیں رہتی ہے، اور کبھی کبھی انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے مخالف ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے نا بڑی زبردست، منافقین کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آوازیں تھوڑی سی بلند ہوتی ہیں نا تو ان کو ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ کلو صیحۃ علی، ان کو یہ ہر بجلی ان پہ گر رہی ہے، ہر بجلی انہی پر گر رہی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ انہی کے خلاف۔ انہوں نے تو یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ چلو چاہے غلط بھی تھا، غلط پر بھی تو ایک مضبوط رویے کے ساتھ آیا نا۔ اس لیے ابو جہل جو تھا وہ عبداللہ بن ابی سے ایک پاورفل دشمن تھا، اچھا دشمن تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم کس چیز سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی مخالفتیں نہ دکھاتے نہ نکالتے ہیں۔ باقی سوال پر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ مزاج کا قتل نہ کریں، صحیح، آپ مزاج کا قتل نہ کریں، آپ علم کی درستگی کرتے ہیں۔ صحیح، ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے۔ پوری کائنات کربلا میں، پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حق کے لیے، کیونکہ وہ صفت عالیہ تھی۔ میں اس موقع کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں کھولوں گا، آپ ایک حق، آپ ڈٹنے والی صفت کو نہیں ختم کریں اگلے کے اندر، صحیح، علم کو درست کریں، علم کی درستگی کر لیں گے ہم۔ صحیح، اس لیے میں یہاں پہ کہوں گا کہ اخلاق بغیر علم کے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، جذبات بھی بغیر علم، جذبات بغیر علم کے، اور اخلاق کے اوصاف جو ہیں چاہے وہ مذموم ہیں یا محمود ہیں، وہ دونوں بغیر تزکیہ اور علم کے فساد ہی ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ کا علم بغیر، اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہی ہوگا، اور اوصاف بغیر علم کے فساد ہوگا۔ اس لیے بندے کے اوصاف اور اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس بغیر علم کے فساد ہے، اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہے۔